ये एक बात बड़ी वायरल हुई फेसबुक पे कि जी लाहौर में जब किताब मेले लगते हैं तो 35 किताबें बिकती हैं, शवारमे ज़्यादा बिकते हैं। आप शवारमे ज़्यादा खाती हैं, किताबें ज़्यादा लेती हैं? मैं किताबा ज़्यादा लैनी आ, शवारमे दा शौक नहीं है मैनू। आपके नज़दीक जो वो एक मजाक उड़ाया गया लाहौर के लिटरेरी फेस्टिवल्स का कि वहाँ पे 35 किताबें बिकती हैं, नहीं तो वो तो नहीं, ये 15-20 बुक्स तो भी मेरे स्टूडेंट ने खरीदी हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सोशल मीडिया पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और उसकी वजह से फेक न्यूज़ का एक हम कह सकते हैं कि तूफान बदतमीजी बरपा है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लिखा था कि लाहौर में एक बुक फेयर लगा और उस पर सिर्फ 35 किताबें बिकी, जबकि 800 शवारमे और 1200 बिरयानी की प्लेटें जो हैं वो उस बुक फेयर में बिक गई। तो इस बात पे बड़ा वावेला हुआ, इवन इंडिया में भी ये बात जो है वो वायरल हो गई कि पाकिस्तान में लाहौर में बुक फेयर पे किताबें नहीं बिकती। तो आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की लाइब्रेरी सोसाइटी ने इस्लाम हाल में एक बुक फेयर का इनकाद किया है और यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी टीम के हमरा ये देखने के लिए कि क्या वो बात दुरुस्त थी या गलत थी। मुझे एक साहब यहाँ पर मिले हैं, ये कोई बहुत सारी किताबों का ढेर जो है उठाए घूम रहे थे। तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब आइए ज़रा हम आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो जो पोस्ट में बात कही गई वो कितनी कुछ सच्ची थी, कितनी कुछ झूठी थी। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? जैगम अब्बास मेरा नाम है। जैगम साहब, आप इतनी किताबें उठाए घूम रहे हैं, आपने भी वो पोस्ट तो देखी होगी कि तो थोड़ी हैं, वैसे किताबें हैं। कितनी को किताबें आप ज्यादा उठाते हैं, मतलब कितनी को किताबें आपके पास मौजूद हैं? नहीं, मैं तो इस डर से यहाँ नहीं आ रहा था कि मुझे फिर ज्यादा खरीदनी पड़ जाती हैं। हाँ, अच्छा। तो किताबों का मुझे शौक है। वो बात जो आप कर रहे हैं वो एक हद तक ठीक है, क्योंकि ज़माने के साथ वो एक ट्रेंड होता है। जब उसमें वो कहते हैं कि ये किताबों से इश्क की आखिरी सदी है। इश्क तो होते ही हुआ है जो कभी ख़त्म ना हो। ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। किताबों से इश्क थी, तो उसका मतलब यह है जब वो इश्क का लफ्ज़ बोल दिया तो फिर इश्क तो ख़त्म होते ही नहीं है। ये है कि कभी कभी ट्रेंड बदलते हैं, लोगों के रुझानात, मसाइल, मसरूफियत, उसके तहत कुछ चीज़ें कम आ जाती हैं। या आज वो चीज़ें हमें लैपटॉप की सूरत में, मोबाइल की सूरत में वो मिल जाती हैं, तो लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। क़ारीन की तादाद उतनी ही है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रही है। और बाकी रह गई किताब, वो हर एक बंदे का अपना मिजाज होता है। अब मेरे कमरे में तो आधा कमरा मेरा अब भी किताबों से भरा। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वो जॉन ने कहा था कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुझे, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। आप जब भी किसी बुक फेयर पे जाते हैं, जिस तरह आज आप यहाँ पर आए हैं, तो कितनी को किताबें आप खरीद लेते हैं या कितना को टाइम लगता है आपको वो बुक फेयर देखने में? कोई भी बुक फेयर हो, 8-10 किताबें तो मैं खरीद लेता हूँ। मतलब हाँ, लाजमी। यदि देखें आज तुम्हें सिर्फ देखने हुए तो 5-7 तो भी खरीद लिए ना। इस बुक फेयर ते बहुत सारियां किताबां ने ते मैं जीसी तो एमफिल कर रही एमफिल दी स्टूडेंट है ते जीसी तकरीबन हर साल ही जेड़ा ना बुक फेयर लगदा है ते हर साल ही हज़ारों की लखां किताबां हुंदियां ने ते बच्चे लखां दी तादाद विच इत्थों किताबां खरीद रहे हुंदे ने। ते ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜੇ? ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ पंजाबी ਦੀ स्टूडेंट हाँ तो फिर किताबें पढ़ के भी अच्छी हो गई है। तो आप बताइए आपने कौन कौन सी किताबें खरीदी हैं और पढ़ती भी हैं या सिर्फ खरीदी ही हैं? जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए ही खरीदी है ना, वैसे शौकिया तौर पे तो खरीदी नहीं है। ते मैं पंजाबी सान विचार खरीदी है, सईद बुट्टा खावर दी ते एक अदबी पांडे खरीदी है। वैसे बेसिकली मैं भी पंजाबी दी ही स्टूडेंट हाँ, तो उर्दू च पूछा तो मेरे मुंह च उर्दू ही निकल गई। अच्छा, तो हर साल यहाँ पे अदबी किताब मेला लगता है, तो हर दफ़े ही आप किताबें खरीदने आती हैं या बस इसी दफ़ा आपका इत्तेफाक हुआ? नहीं, हम असी हर दफ़ा ही खरीदने आ ते काफ़ी तादाद च किताबां खरीदी दियां ने। इस दफ़ा मैं कोई खास किताबां नहीं खरीद सकी ते, लेकिन जेड़ा इत्थे फैस्टिवल लगदा है ना, ये बहुत अच्छा है। इहदे विच ना बच्चे जेह्ड़े ने बहुत ज़्यादा किताबां खरीददे ने, जो चीज़ां सानूं बाहर नहीं मिलदियां सानूं इत्थे मिल जांदियां ने। ये एक बात बड़ी वायरल हुई फेसबुक पे कि जी लाहौर में जब किताब मेले लगते हैं तो 35 किताबें बिकती हैं, शवारमे ज़्यादा बिकते हैं। आप शवारमे ज़्यादा खाती हैं, किताबें ज़्यादा लेती हैं? मैं किताबां ज़्यादा लैनी आ, शवारमे दा शौक नहीं है मैनू। अच्छा, आपने देखा कि आपके क्लास फेलोज भी यहाँ से किताबें खरीद रहे हैं? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਰਮਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਇਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। सर, हमने तो ये सुना है सोशल मीडिया पे कि किताबें जो है वो कम बिकती हैं, लाहौर में बुक फेयर्स पे जो है इतना रश नहीं होता। आप भी यहाँ पर आए हुए अपने स्टूडेंट्स के हमरा, क्या रिस्पांस रहा बच्चों का? नहीं, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बच्चे बड़ी तादाद में आ रहे हैं, बल्कि मैं अपने पंजाबी के स्टूडेंट को साथ लेके आया हूँ, बड़े शौक से बच्चे आए हैं
اور بچے تو چاہ رہے تھے کہ ہمیں بکس ملیں، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ ادھر دیکھ رہا ہوں اور بچے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں، اپنی پسند کی کتابیں خرید رہے ہیں۔ یہ ریئلٹی ہے کہ جو بچے کتاب بہت کم پڑھتے ہیں، زیادہ تر PDF لے لیا، انٹرنیٹ سے لے لیا، لیکن میرے خیال میں کتاب پڑھنی چاہیے۔ اچھا، آپ کے نزدیک جو وہ ایک مذاق اڑایا گیا لاہور کے لٹریری فیسٹیولز کا کہ وہاں پہ 35 کتابیں بکتی ہیں، تو وہ تو نہیں، یہ 15-20 بکس تو بھی میرے اسٹوڈنٹ نے خریدی ہیں۔ ابھی ایک اسٹوڈنٹ نے 10-15 منٹ میں میرے 4-5 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں، تو بچے لے رہے ہیں، دھڑا دھڑ بک رہی ہیں کتابیں، آپ رش دیکھ رہے ہیں، بچے لے رہے ہیں کتابیں، پڑھنے والے خریدتے ہیں کتابیں۔ آپ بھی کتابیں خرید رہے ہیں؟ میں بھی دیکھ رہا ہوں، اپنی پسند کی کتابیں میں بھی لے رہا ہوں۔ ناظرین، ہم نے یہاں پہ مختلف لوگوں سے بات کی جو کتابیں خریدنے آئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسے پبلشر سے بھی بات کی جائے جو یہاں پر کتابوں کا سٹال لگائے بیٹھے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں امجد سلیم مناز صاحب، جو سانج پبلیکیشنز کے جو ہیں وہ اونر ہیں، سربراہ ہیں، اور ہر بڑے بک فیئر پہ، لٹریری فیسٹیول پہ یہ اپنی کتابوں کا سٹال لگاتے ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ جو پوسٹ ایک بڑی وائرل ہوئی تھی اس کی کتنی حقیقت تھی۔ امجد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ نے وہ پوسٹ تو دیکھی ہوگی، وہ 35 کتابوں والی۔ جی ہاں۔ آپ کے کیا وچار ہیں اس حوالے سے؟ نہیں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے فیک نیوز کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ تو جو بھی اکیڈیمیا سے خاص طور پر تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا جتنا بھی معاشرے کا سنجیدہ عنصر ہے، اسے چاہیے کہ کوئی بھی چیز ویریفائی کرنے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو اس کی اتھینٹسٹی کو آپ نے خود جج کرنا ہے۔ ادروائز جو ہے دنیا بھر میں اس سے جو فساد پھیلے ہیں یا پھیل رہے ہیں، ہمارا ملک بھی ان کا شکار ہے، اور اس کی ہمیں بہت بھاری قیمت دینی اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہمارا لٹریسی لیول جو ہے، ہماری جو پولیٹیکل کانشسنس کا جو سطح ہے، اور پھر ایک سنگل نریٹو سٹیٹ جس طرح سے چلا رہی ہے، اس کی وجہ سے کریٹیکل تھنکنگ بالکل نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو اس وجہ سے اور بھی زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اندھا دھند بلیو نہ کریں، بلکہ اسے ویریفائی کرنے کی جس حد تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ ہر بڑے لٹریری فیسٹیول میں، بک فیئر میں جاتے ہیں، سٹال لگاتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے سٹال لگایا ہوا ہے، کیا رسپانس ہوتا ہے لوگوں کا؟ کتنی کتابیں آپ کی بک جاتی ہیں؟ نوجوان کتنی کتابیں لیتے یا پڑھتے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کچھ بتائیے۔ نہیں، یہاں پر چونکہ تعلیمی ادارہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ نوجوان ہی سب سے زیادہ بائر ہیں، اور نوجوانوں کی جتنی زیادہ دلچسپی کتابوں میں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں ابھی تک، لیکن جب تک ہمارے ہاں خاص طور پر تعلیمی اداروں میں آپ کریٹیکل تھنکنگ کو الاؤ نہیں کریں گے، آپ جب تک کسی بھی قسم کی جو علمی فکری بحث مباحثے پر کوئی قدغن نہیں لگائیں گے، تو اتنا زیادہ جو ہے ریڈنگ کی طرف لوگ آئیں گے۔ جب ہمارے ہاں ڈس ایگریمنٹ کو الاؤ نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہر طرح کے بحث مباحثوں کا سینٹر ہونے چاہیے۔ وہاں سے جو ہے علم کے جو بھی نئے تصورات ہیں، تھیریز ہیں، وہ نکل کر ایٹ لارج سوسائٹی میں جانی چاہیے۔ یہ اگر تعلیمی اداروں میں کام ہو رہا ہے تو پھر بک کلچر بھی یقینی طور پر بڑھے گا۔ اچھا، ہمیں آپ میٹیریلائز کر سکتے ہیں کہ عمومی طور پہ آپ جب کسی بڑے فیسٹیول میں یا بک فیئر میں جاتے ہیں، کتنی کتابیں آپ کی نکل جاتی ہیں؟ ہمارے دیکھیں، ہم جب ہر بک اسٹال میں بک فیئر میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتابیں نکلتی ہیں تو ہم جاتے ہیں نا، اور ہمیں بہت کم ایسا اتفاق ہوا ہے کہ کوئی پازیٹیو رسپانس نہ ملا ہو۔ ہم انتہائی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے، جب وہ خاص طور پر جو نوجوان فیکلٹی کے حوالے سے آتے ہیں، وہ بھی بہت اچھا، وہ رہنمائی بھی اپنے اساتذہ سے لے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بڑی تعداد میں نوجوان خود بھی اپنے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ہوپ ہے ہمارے لیے۔ یہ آپ نے اچھی بات کی کہ اگر کچھ فائدہ ہوتا ہے تبھی آپ اگلی جو ہے وہ فیسٹیول میں جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم جی۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ آج جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں یہ بک فیسٹیول لگا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کا رجحان، اسٹوڈنٹس کا رجحان بہت زیادہ ہے، وزٹ کرنے آ رہے ہیں، اور یہاں پر کتابیں بھی بہت زیادہ بک رہی ہیں۔ باقی باتیں تو آپ نے سن لی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل۔ خدا حافظ۔